घणसोली पीर महमूद शाह बाबा दरगाह येथे रमजान निमित्त अलविदा जुम्मा भव्य दावत इफ्तार सौरभ ऋषिकांत शिंदे फाउंडेशनचा उपक्रम मान्यवरांची उपस्थिती दरगाह येथे पवित्र रमादान महिन्याच्या निमित्ताने सौरभ ऋषिकांत शिंदे फाउंडेशन यांच्या वतीने दावत इफ्तार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। या कार्यक्रमाला स्थानिक नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। या प्रसंगी शिवसेना शिंदे गट चे नेते ऋषिकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम पार पडला। कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर समाजसेवक व स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। उपस्थितांनी एकत्रितपणे रोजा सोडत इफ्तार केला आणि समाजात बंधुभाव, शांतता व एकतेचा संदेश दिला। आयोजकांच्या या उपक्रमाचे नागरिकांनी कौतुक केले। पाहत रहा समीर शेख 6P4 न्यूज पोलीस प्रेस पब्लिक पॉवर। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। पवित्र महिना असतो, जसं आपण श्रावण महिन्यामध्ये आपण उपवास ठेवतो, त्याचप्रमाणे रमजान महिन्यामध्ये पण सर्व धार्मिक म्हणजे नमाज वगैरे सगळ्या गोष्टी करून आणि मग सगळ्या कुटुंबासाठी दुआ मागितली जाते। अशा प्रकारचा रमजान महिना असतो। त्यामुळे त्या पवित्र महिन्यामध्ये जर आपण त्या बाबतीत सेवा केली तर त्याचा पुण्यच लाभ होतो। तर आजही आपण बघतोय देशामध्ये ज्या पद्धतीने हिंदू मुस्लिम केले जाते, आपण ज्या याच्यामध्ये येतात आज काय संदेश जाईल समाजामध्ये असं मला वाटतं? नाही, खरं म्हटलं तर मी नागपाडामध्ये राहिला होतो। माझगाव, नागपाडा, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी या ठिकाणी पण माझं हेच कार्य सुरू होते। सगळे एकत्र मिळून सगळे सण आम्ही साजरे करत होतो। मग रमजान असेल त्यावेळेला सगळे माझे हिंदू कार्यकर्ते त्याच्यामध्ये सहभागी होत होते। गणपती उत्सव असो काही असो, आमचे मुस्लिम बांधव त्याच्यामध्ये सहकार्य करत होते। म्हणजे भाईचारा ठेवला होता। चांगल्या सेन्सिटिव्ह जागेमध्ये आम्ही एकत्र राहिल्यामुळे आज पण आम्ही हेच म्हणतो, पहिला इन्सानियत धर्म आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी असतील त्याचा आदर केलाच पाहिजे। आणि त्या आधारप्रमाणे आपल्याला जर काही पुण्याचं काम भेटत असेल ते करताना ते निश्चित आम्ही करतो। कारण आम्ही पहिलेच सांगितलंय, राजकारण कमी आणि समाजकारण जास्त। राजकारण कमी समाजकारण जास्त हे आपण चांगला संदेश दिलेला आहे। याच दर्जासमोर 19 फेब्रुवारीला शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या दिनी या ठिकाणी एक इन्सिडेंट घडला होता। याकडे आपण कसा बघताय, काय सांगणार? चुकीचा होता। कारण शिवाजी महाराज पण एक आदर्श होते। सगळ्या समाजाच्या लोकांना घेऊन त्यांनी कारभार चालवला होता। कधी तो महाराजांचा शिवाजी महाराजांचा तो कार्यकर्ता किंवा त्याचा सैनिक असू शकत नाही। कारण आम्ही जे चाललोय ते महाराजांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून चाललोय। सर्व धर्मायांना एकत्र करून त्यांनी कार्य चालू ठेवलंय। मी खरोखर म्हणजे मला ज्या वेळेला माहिती पडलं, मी गावी होतो, परंतु ही घडलेली घटना कोणतरी दारू वगैरे पिऊन नशेच्या आधारे केलेली आहे, चुकीची आहे। कुठचेही धर्मस्थळ हे पवित्र असतं आणि त्याचा आदर नेहमीच केला पाहिजे। नगरसेवक आहे, काय सांगणार, काय संदेश देणार? नाही, आमचा संदेश म्हणजे असं आहे की आमची पावलं आहेत ना जमिनीवरच राहते। कारण कार्य करण्याचं ध्येय मोठं आहे। ज्या लोकांना म्हणजे प्रॉब्लेम होतील किंवा त्यांच्यावर संकट येईल त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी होऊन, सुखदुःखामध्ये सहभागी होऊन एक चांगला आदर्श नगरसेवक म्हणून त्याला घडवायचं आहे। पुढील राजकारणामध्ये एक पिढी आहे, चांगल्या लोकांना घेऊन ह्या संपूर्ण वाशी क्षेत्रामध्ये त्याचे लोक नाव काढतील, त्याच्याबरोबर आमचं नाव काढतील, त्याच्याबरोबर सगळ्या समाजाचं नाव येईल। खरोखर चांगली गोष्ट आहे, मला अभिमान आहे त्या गोष्टीचा। स्वतःचा काही न म्हणजे स्वतःकडे काही न लक्ष देता तो सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ज्या वार्डमधल्या ज्या समस्या आहे त्या पर्सनली सोडवण्याचा तो प्रयत्न करतो। त्याच्यावरूनच खरं म्हटलं तर त्याचं कार्य दिसून येईल। आता ही सुरुवात आहे, अजून खूप कार्य करायचं आहे। इथे जनतेला आपण कोणाची कॉम्पिटिशन करत नाही आणि कोणाचं नाव पण घेत नाही। आपल्याला निवडून दिले लोकांनी आपल्यावर विश्वास ठेवून, आणि त्यांना जे विश्वास आहे तो सार्थ करण्याकरता सौरभ प्रयत्न करेल। त्याचे सहकारी आहेत, इकडे पण चांगली टीम भेटली आणि ती युवा
पिढी पुढे जाऊन या सामाजिक कार्यामध्ये निश्चित नाव लौकिक करतील अशी मला इफ्तार पार्टी को यहाँ पे रखा गया है तो कैसा महसूस करते हैं इसके क्या बताएं? देखिए ये जो आज का दावत इफ्तार पार्टी आप सामने सब देख ही रहे होंगे, कितना विशाल प्रोग्राम था। और इसमें जैसे कि हमारे हैदर भाई ने भी बोला कि हम इससे पहले भी बहुत सारे इधर नगर सेवक आए, ठीक है, लेकिन हमने किसी को अपने से बीच में प्रोग्राम रखा, हम इनका शुक्र अदा करते हैं। और हम इनसे यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ऐसे ही हमारे हर प्रोग्राम में शरीक होंगे, हम भी इनके सब प्रोग्राम में शरीक होंगे। और दुआ करते हैं कि इनके जो अभी शुरुआत हुई है, इनका जो 5 साल का कार्यकाल है नगर सेवक का, इसमें हम इनको शुभेच्छा देते हैं और हमारा पूरा सपोर्ट देते हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम रखा इफ्तार पार्टी का, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी लोग इसमें आए और सभी लोगों का इसमें साथ रहा और इसी पे खुद इधर आए, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हुआ। काफ़ी लोग आए और हमेशा हमारी उम्मीद रहेगी कि हर बार कोई भी त्यौहार हो, गणपति हो, रमजान हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दिवाली हो, इसी तरीके से हम सब मिलजुल के सेक्टर 1-2 के एरिया में मनाएंगे इंशाल्लाह। क्या संदेश देंगे आप? पूरे न्यू मुंबई को ये संदेश जाना चाहिए घनसोली का, जो ऋषि भाई ने आज किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और सब लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया। जो अलविदा जुम्मा है आज का, और हम लोग यहाँ सेक्टर घनसोली में जो रहते हैं यहाँ पर बहुत मिलजुल कर रहते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बहन सब भाई लोग हम लोग मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर। और अच्छा लगता है, ये इसके पहले भी काफ़ी हमारे को सपोर्ट रहा है सौरभ सर का। जब भी मतलब बुलाया जाता है तो रेडीली अवेलेबल रहते हैं। और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी उनका साथ हमारे साथ में बना रहे, ऐसे ही बना रहे, हम सब लोग मिलकर अच्छे से इस घनसोली एरिया में रहे। बहुत अच्छा था। पहली बार घनसोली में हमारे जीते हुए नगर सेवक सौरभ ऋषिकांत शिंदे साहब के तरफ से जो रमज़ान के अवसर पे जो इफ्तार का जो पार्टी का जो दावत आज उन्होंने जो इंतज़ाम किया था हम मुस्लिम भाइयों के लिए, बहुत अच्छा लगा देख के और बहुत लुत्फ़ भी आया इसमें। और क्राउड भी मतलब जो था हमने सोचा था उससे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्राउड था। लेकिन अरेंजमेंट भी जो हमारे जो नौजवान है, सलमान भाई वगैरह सब बच्चों ने मिलके बहुत, ये दादा की तरफ से भी कि ये पीस और अमन यहाँ पे मेंटेन रहे, ताकि कुछ वाद आवाद ना हो, सब एक दूसरे को लेके चले। और आगे तो अभी भाई आए हैं तो हम उनसे ये अपेक्षा ये भी करेंगे कि हमारे वार्ड का कुछ अच्छा जो बचे हुए जो काम है या और भी जो कुछ काम है वो पूरा करेंगे वो। और हमको अपेक्षा है क्या 100% सौरभ भाई वो चीज़ों को जो उन्होंने वादा किया है, जो चीज़ें उन्होंने बोली है, तो इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। आज के जो दावत पार्टी में कितने लोग शामिल हुए थे? अप्रॉक्स जो हम लोगों ने जो भाई लोग ने जो अरेंजमेंट जो हमारे जो मित्र मंडल है जिन्होंने अरेंजमेंट किया था, 1000 के ऊपर का अरेंजमेंट खाने का तो था। और लगभग 1000 कुछ अभी वही पूछ रहा था, कुछ बचा गया लेकिन कुछ बचा नहीं या नहीं किसी को कुछ कम पड़ा है। तो जितना भी मतलब जो अरेंजमेंट था उसके हिसाब से 1000-1200 लोगों का इफ्तारी का आज का जो अरेंजमेंट था वो एकदम परफेक्ट था, बहुत अच्छे से हुआ था और इंतजाम भी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से था। तो कोई इसमें शक और कोई इसमें शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और मैं फिर एक बार थैंक्स कहूँगा सौरभ